Do not assume. No? And if we miss that goal, Hello. Hi! Welcome to my channel! Welcome to my vlog! Yan. Okay, one. Bang, dagat ron. Parat na. Hi! ay ate Dolor. Ano, I'm full. Ah, okay. No pass there. Sakit ako luwas! Okay. Pass! Thank you, Chief. Hi Chip. Of course, but I don't have money. Yes sir. I Sir ka. Abi ko rides ta. One. Try. After party. Kala nyo kung sinong artista, ano? Si Peter Land. Si Peter Land. No disturbance? No external intervention? No, no. Hi guys, good morning. This is Vince Moto guys. Bumba daw guys, bumba. So, ano pala namin ngayon guys? Company outing sa Plantation Bay sa Mactan. So, bali marami-rami kami guys. Kung maghapon kami doon. Tapos yung iba guys, mga nakasasakyan. Yung iba naman nakamotor. Yung mga nakamotor pala guys is magkikita-kita kami ngayon guys sa Iwan Restaurant para mag-almusal. May isa akong kasamahan guys na maghintay sa sa may Shell Mandawi. Pasensya na guys at baka hindi nyo masyadong marinig. Gawa na ang sobrang ingay ng motor. Alas 7 pala yung guys, meet up namin doon. So kailangan guys before 7 nandoon na ako. Dito na pala tayo guys sa Shell Mandawi. Kaso wala pa dito yung kasamahan ko. So tatawagan ko muna siguro guys. Dito na guys. Si Ducati boy. Pagas ako. Wow. Sana all Lodi. Pagas po ko. Papagas din tayo guys. Kasi empty na yung tangke natin. Ducati boy. Ganda talaga ng Ducati guys oh. European motorcycle or European bike. Sanay sa malamig to guys. Wala kay hibong bitaw ko. Wala man ta nagkuan. Na may signal. Kung sa may problema na niya.
Abi na kung sa'yo problema ba? Oo. Unahan ba no? Ah? So dito na guys yung order namin. Bawal namin. Ito na guys, white marlin no? Tapos. Ah, mamsa rin. So na marlin mo. Gamay sa bawit. So mamsa guys. Sige, sige. Mainit na sabaw. Tapos sabay mais. Veg. Say hi to my fans. Say hi to Benze Moto Vlog Fan. Ah. Dinimati kayo? Kako sa Meron. pa, Team Red. Team Red. Team Red ako. Hindi mo na eh. Wala lagi ako ko rin. Mo mag-ingon? Di, blue may blue. Ako yung blue rin. Awan ka? Awan. Team Red ba mo no? Sino kayo kay Ducati? Team Red. Mana ko kining tubig ra ko. What? Tubig ra. Parang grabe yan. So guys, tapos na kaming kumain guys. Busog na. Proceed na kami sa ano guys, sa Plantation Bay para sa company outing namin. Alas 9 ang start no? Alas 9. Peter guys, pinakamalakas, pinakasiga, Dante. So nandito na kami guys sa ano, Plantation Bay. So we are here guys sa Plantation Bay. Oras ngayon guys, mga almost 9 na. So nanada rin. Nanamo kong pinakakusigan nga. Madam. Hi madam, good morning. Hi guys. Ready ha pa mo guys? I love you too. Hello. Good morning. Welcome home. Morning sir. Kakarating ano? Kami pinakaunay. Parking ng motor. Ito mga
Kasi kumain ba kami? Dumaan kami sa... Kasi kumain si Edmond ba? Wala. Wow! Malalak na isda. Kami pancit canton. Doon sa opisina, pancit canton. Tsaka, tagilan. Bread. Pancit Canton na sa office. Office. Hmm. Ano yung sinakyan nyo? Ban. Van dito? Oh. Van ng Plantation Bay. Hindi. Yung hire ng... Saan ka ano? Yung kulay puti. Dalawa na puti yun eh. Saan ka park? Hindi ko lang alam kung saan niya pinark. Okay, okay. Tapos na dito pala yun. Dave, morning, Dave. Hi, madam. What's up? Hi, madam. Nagra ko sigara to. Kalma kita. Morning. Wanar na. Gawas lang. Okay, okay. Ang butong. Ang butong ha, ikalimte. Butong lang kayo ha. Hi, madam. Ay, magkasabi ha. Ay, pahoy, may kasabay. Apa usahin? Labaw pa ning kasabay kayo ba? Good morning. Morning. Good morning. Sa oras na po? We arrived at 8, 9, 8. Nakapamahaw na ba? Yes. We did breakfast in the office. Nice, nice. We eat there. Ay, Jeff. Haram deh ka diha. Sigog, ana ba? Asam ni iskan? Asam mas? Jeff, sorot. Sign. Ang sign pa deh. Sige. Ay, kamo na deh. Unsa ka orasan na pot dere? Kasi yung ban? Yung purman eh. Ha? Yung sila. Wow, sana all. Nakariban lang. Ginawa sa tubig eh. Ang linaw ng tubig. Hashtag Plantation Bay. Kumusta? Kumusta ang showbiz? Kaya na sir. Ya. Usap na mo? Kamu na? Day, kamu na, day? Hi. Hello. Hi, madam. Ayan, nakagano sa mga Madam. Smile lang sa takaron na. Wala sa tayo. Ano man ito nakasal si Elena? Ha? Ano ito nakasal siya? Artista. Dere si Elena kasal. Dali lagi na dito na. Wala ka dere day. Wala, uy. Kana siya ko no, para ko no fair sa college friend na mo. Ayaw lang ko no may invitar. Sabura man ato, pandemic. Wala ko ato dere. Wala ka ato. Para fair daw. Yawa, nara mo na yung pakita. Abi ko rides ta. Kuhan kayo ni? Rides na, nag-rides sige mi. Rides no? Rides mi sa van. Wow, ma'am. Wa may sakay. Gamotor. Wa may sakay sa van, wa may sakay nila ko. Ha? Van, wa may sakay. Wa ba? Wa pagani Pila day ka ban? Duha. Ama ba? Ha? Kung ko interview ko? Wala. Ay, bossing. Wala magkagamotor tao na eh. Pero ting higop na mas tinuwa ka niya. Iyay. Hindi talaga eh. Kami wa pagin Tinuwa ka na kong isda ba? Mane. Hashtag Captain Aldrin. Boss Aldrin. Boss amo. Ha? Dili ni live. Kalit ang katulan. Dili ni live eh. Tanayin mo ko ang GB. Okay ra. Okay ra, basta mahurot sa inyo ha. Shout out. Shout out pala sa Habis. Habis Coffee. After sa plantation, habis na ba? After plantation guys, Habis After Coffee party. ang bagsak. After party. Yes. Bisitahan yung Habis Coffee guys sa Mabini. Mabini. Nasa sila yung mga food dito guys, nasa sila yung kape.
Yeah, Sibutsa. After Mabini, pupunta tayo sa Toledo sa Sibutsa. May-ari pala ng Sibutsa. Sir, wala mo Bakit pa din nag-order tag milk tea sir no? Kaya para dagon mamba. Ito Sibutsa ba? mga tuwa dayo. Pwede rin magdag. Oh, pwede daw. Grupo rin tapos Alrin? Ang kita na ang sodwa. Gabi mo kay soda na. Nag-uniform na lagi. Mag-uniform na de? Oh, Pwede rin sa dili. mga blow, asa mga blow diha. Blue, green, o puwa na yun. Kanay, berry. Hulay pa lang tayo no? Feeling namin yung rough one Malaki yung chance Leader namin Leader. Kapal rin. Pwede mo excuse? Hi. Kala nyo kung sinong artista Peter lang to. Ano masabi mo sa reception? Ano sir, magagandang tanawin kahit sa reception pa lang. Peter pa lang ang technical superintendent namin. Hindi, lingkod rin sir. Put namin sa dagat nga swimming pool. Dagat ka swimming pool. Sa wakas, nakasuod naging plantation B. First time, nakasuod Si Oscar. Girlfriend. Fred. Ano masabi mo, Fred? Communication. Diyan. Kuan. Aura sa lugar. Okay kayo? Di ba dahil init no? Aray hangin ba? Tuloy kayo. Our president, guys, for the introductory message. Picture ay video sa Chip Elvin. So, Videoin nyo ito kaya po apin yung mo ba nisa? engineers natin sa Fleet B. Foundation ta og kuan check para marshmallow. Hi daw mo sa vlog. Noise Iloho. Uy, Noise Iloho. Sige sila. Hindi pa pinag-aralan po ito. Lahat with superintendent. Ano masasabi mo, Chief? Ang hirap talaga ito ginagawa nila. Yung isa, carousel eh. Ito, maganda. I think Eiffel Tower. Skyrise 1 yan, Chief. Oo, I think yung may-ari ng Skyrise, they should think twice in getting the service of these guys. Ang laking astro yan. Hi ka muna. Dapat hindi mo gawa sa Boleh, kap, eh, gawas, kap.
co-employee must be clear and in detail as much as possible in order that when we relay the information, that is correct. Like what we have, we thought that is dancing. That's karate. It's a mistake because maybe the person that is relaying thought the information that he is passing is the best one to describe the thought he would like to share. That's the important one. We will be more careful in sharing ideas or delegating tasks. We have to be careful. Second is about the power. I would really recommend my team, so that's Skyrise. Skyrise. All my team, despite of the materials that we have gathered, we have been given, we learn to be resourceful. Though we will not meet becoming the number one, but the outcome of our tower is like Odette. Goal to that prize. No? So that's the essence that we captured today, that we can impart in our life, in our every work, in the office, in whatever areas that we are going to. No? So you can reflect that as we learn that today, based on your team's achievement. Okay, thank you very much. Our lunch. Picture, wala pa Okay. ito picture. So guys, tapos na yung lunch namin guys. Mga 1.5 hours din. So ito na yung nangyari guys. Yan. Ubos na ubos. Busog na mo? Nakoy pancit nga dili ubos i-vlog. Ama ba? Asa? Wala iban. Ano wala ni Ivan? Nag-diet si Iban. Mo ba? Okay. Kamu na busog na mo? Busog na. Ha? Thank you. Busog na mo? Yeah. Wa mo na ubog? Wala kay wa mo ko niinom. Okay. Ay Nag-shake ra. pagubok ha? Yeah. So ito guys, parang dinaanan ng ipo-ipo guys. Yes. Balik ka. Balik ka ganyan. How is your day? How's your day? It's your dinner, Pirino. My day is really happy. No disturbance? No external interventions? No external service. Very good. So you've enjoyed your It's stay just here hot. in Station Bay. And Hot and relaxing. I need to watch you over. So I cannot swim with you. Okay. How about you, miss? Are you enjoying the barbecue? Yeah. I miss this. How about you? Miss Lucin. Smart. Where's your partner? Where's your partner? Mana yung sakyan?
Anto sa ha? Iba yun. Tara. Experience. Really satisfying, enjoying, and very How- all. How do you wish? Enjoy. Very clean and comfortable. With the work.